Sharu Tunguchi ki Perupinda Changmalaya Kubasanam Toronto ni Tusum Delishuayi. Ta Kazan ki APEC meeting summit delaya ani Zambuling kita Xi Jinping pagi San Francisco laya Lene Zambuling ki nala yongta ki nedang kharichadus lawayna robs chik tom kyani shuayna. Ta Zambuling ki mina kechia mangbuchi ki ani mixe ki ari ki nanglaya ani tsakwa kunye inare ani mi tukyungi ata mise kyumadinde ki samzi shuk chambu khar thengudulana Xi Jinping ani Mawi kuma hamje Zambuling ani tore tangye dindi ki nedang chikala Zambuling ginala nezu dindi shuk chambu chi kyabsha chik niwa di 다른 구역이 아니 펩소딜이야 아니 콜레야 도조칭이 마가니 남규더니 몰로간이 슉체체 펩소 슈이디 뉴아 딘디기 내단기 다 잠불링기 나라 내단 내수 딘디 조디셔로 디나는 베베기 내단디 다른들이야 슉침부 슈지 된샤 베바 유gur 아니 홍콩 어디주이기 아니 gembe디기야 아니 다른들이야 잠불링기 나라 망부질이야 고도 슉침부지다 갸나리야 달린 빼슉침부지 레샤스쉐 당가란주 베베 슝게디조 오네코라 슝게세디 콘솔레바디 레라우 트위투 마레 간세나 콘솔 시세기 롭중 유도가나 롭중기 남주가나 배주에 땅니 아니 내가 치래 삼들어 디 김젤 때네 다른 이 gembe 창말 야 슝게 간자르도 더 넘버스 델치시다 인지기 아니 차쇼 게라치아 폭스 뉴스 날 가르친 것이지 시더라 Yes, bravo, bravo, you communist son of a son. That standing ovation coming from America's top business leaders who mingled with Xi Jinping, the group including folks like Apple's Tim Cook, Larry Fink from BlackRock. 단야마도이나 갸나키 아니 런칭 카오페오이나 벨레타니다 아니 착바나 딘데기 깨제 시당 갸나 마가 슉침부데 시라시라 돼요 말에 다 다른 데를 믹스 깨제 시당 고조 그런 간데 시도 착바 망치할 때문 슈도 오네 딩사 직다로 갸나기 톨이야 오네 거라 다 갸나 누가 슈냠도 다 넘버세. And while Xi covered pressing topics like panda bear diplomacy, he failed to address trade and investment. One business executive in attendance told the Wall Street Journal it was propaganda at its finest. No surprise there. Let's bring in chief economist at FreedomWorks and co-founder of the Committee to Unleash Prosperity, Steve Moore. Steve, the surprising thing is that all these business leaders, Steve Schwarzman was there, sitting at the head table with Xi, went, and Xi apparently didn't talk about investment or trade. So what was the whole point? Well, I'm disgusted by this. And Dagan, you've known me a long time. I'm a free market guy. I do believe in free trade, and I want global cooperation. But you don't cooperate with a tyrant. China is America's enemy. They are an adversary, not an ally. They're cheating. They're stealing. They have become a military menace across Asia. I mean, this would be like celebrating Hitler. Now, I'm not going to say that President Xi is Hitler, but China is building their military. They don't play by the rules. They're hurting
the American economy in so many ways. So I find it disgusting. And, there's just a lack of patriotism on the part of many of these American company CEOs. What else could I say? Sean, you want to jump in and ask Steve a question? I lost Steve for a second there. Steve, what I find interesting is, as we mentioned, one individual called this complete propaganda, Steve. But Xi actually came out and said, you know what, I'm a leader of the people. As a dictator, I don't know that the people would actually agree with you're the leader of the people. You're a dictator and a thug for the people. Mm-hmm. Well, that's exactly right. I mean, I don't know if they have open and free elections, but what's happening in China right now in terms of the freedom, it's a very sad story. I mean, you guys know this. You would think that these CEOs of major American companies would be smart enough to know that, from around 1980 through the early 2000s, China was on a march towards freedom and free enterprise. And then it stopped with President Xi. And he has basically moved them more towards a militaristic and a country that basically is predatory. And you can't, and why is it that these American companies don't understand that they're going to be the victims of this, right? Sean and Dagan, they're going to eventually, it reminds me of when Khrushchev came to America. And by the way, Biden has been pathetic too. He's appeasing this terrible leader. Appeasement never gets you anywhere. It's like the Europeans in 1938 and 39 appeasing, the Germans right before they marched right into their front yard. Knowing that Communist China is raiding, investigating, and detaining Western firms in China. Xi Jinping pagela leni ani korangi ngone china miyu kodön di karresla na chongre gi miyu rete yine tarindi la chongre miyu chongre gangla ke shemado di karchare cheche di gangla ani kui goba gyumzen di karre tha dele di epic ki summit la odi thiwa tangi doa len dila steve ki karla gi dusla waina ani Xi Jinping koran de leni ani nganzo le ya pen thoya ta ya sha de khaye yo mares Xi Jinping kuma chakpa nganzo ki chong changma kebenlen thola tangye ani di gang la ya zambling gi na la asia chola ya changma gegap changma thola tangye o dindijik ngazo ari pangmi sele ya ani nögön tangni jik midinri jik middil duga yo mares checheta chakpa cheshok Fox News ta dinde kera chimbu dinde gina tharin nezu dinde thöyin du kala thugyu ina chidangi gyönjo di ari mangzo gekap na thungyu yorte ina tharengi chakpa chya changma gina la ya gyara beradi ta gyami dizo chakpa kuma marab ani lungba changmali ya torkyön tangni ani nganzo lungba dita thola tang sonsta penjo gthoni odi shudwa tadi keje shinge di Steve Moore singe di chief of economic arik ro ta penjo ki kinzi chadero ta dharendi lako Xi Jinping le di panda diplomacy lai di gang la keje she ta mado chi chongde gang la she ke she mdo ine ta kanda tanda ngazo ari ki mimang ta ngune kora shini ni che chi le do ta ni wa di gyana di shuk chung ru nuba pe chunju chi geji dingjana cha yungwe di gyaje gyani gyarisha nganzu zambuling na tensa chik di ari cha diyor gyana thola ya yaku cha ma cha di ari gang rali yor ari ki gyapcho ma chi ba yina gyana di ta nishu mewa di sewu shu cha wor kansan penjo gu thoni na zambuling na ta ari da gyana ni cha di yore ro di chik ro tamangzu ta marsho gegap ma shani
로 벤조기 토르 쉐바이나 디기 벤조기 토르다 따와 맞딘 바이나 다가랑 코로는 개가 파져디 사사베기 문지 차디어 잠블링기나 따조다 만다와 슉침부 슈지 백 슉침부지 공바지 차디어 규바 침부지 총바 깨라 침부 따탄다 침부들 저기 아니 월스트리트 저널 기나 가르치도 개미기 따탄다 캐나기 주드스 창마 쪽담마도 심바 카예요 말했어 프로파간다리스 지지 딘디기 월스트리트 저널나라 헤드라인 딜레디어 다른들 믹스에게 디리차들 캐날 타갸나기 질라톰기 강라 아니 콘주기 개급 펜줄이야 아니 데와야쿠 차야라 질라톰기 콜라 게지시기어다 디차들 당원수 누버 탄대 충으로서의 직 나란주기 탑람 가려를 라와이나 타이완디 타이완 기타 의쇼디 레베니엘라야 따탄다 진드 당부기 따리 조숨도와지니 니돈이 섭실 차기로와 의쇼디 타 의쇼기 디나라 꾸마니 레르 꾸마니디 타 콘조기 외미시르 coming down ra coming down nganzo coming down lagiwa odi KMT hu yo vi la indire ta ko gyanaki ani gyanaki ta chulam ronyeji chade coming down di dirwa ta coming down di gyanaki wala de insin dirwa gyanata chikin la wora odi ki tawati lancho dire ta ko gang le shewa ina ko ta President Xi Jinping ta pe masi ki rewa chimbuch kya war tarengi di yoshodila election Taiwan ki election president di kotowe ki pe rewa shuk chimbu kya yorwa ta ko gyaya ya ani ina kui ki Xi Jinping pomudi ki nyeja Twitter na katiyor lana morang samzi chunju shiteyor tene katiyor lana mi di President Loya President Gegap Taiwan ki President Loya ki midi re mendus midile CG da CG bangdan de chi mendus shagzi kora mendus cheche di share President Xi Jinping ki pomudi ki gagi yo marta ina pawa ki pe masi ki shukchimbu kyabjo chi yorta koran candidate chi chadiyor di chigre ta khol chig di mege khala korlana nyamnyu megyo mi chig le dos CG megyo chik tanyiwa di Terry Gao lana sures lawena ko tanda Foxconn ki ani Chief Executive Officer Fox Soda digi Apple Company sorayo digi dako o kore ko nyema candidate tangbo coming down na la zure de kol tsuyo mare ko raya mar ticket ta dinine kolung lani ko ma ani independent na june tanda ko independent na ko wemi chadiyor ta khoi ko le shewa ina Terry Gao ki ko le shewa ina ko nyema tanda kanala ani sora yodo wa che tanda Taiwan President Langwe di thokpa chimbu shuji yorta Taiwan 미망을 고고 땅에 단다 가르쳐들려나 타이완 미망기 콜라 딱 가미치에디 테스트레디 쿠이기 가르라야라나 가장 쿠이기 프레스 컨퍼런스 나라 니기 다른 타이완 딩에 캐나기 월라 남야 땅기메스 nga 다른 데라야 아니 ta president ki candidate na langaya di nga tharin del Taiwan la ani shabji shuis ta sikyong shabji shuis ani tenani ngarang ki ta phagela ya gyunor longju kyana ki thona thos hale ms nga langi seche kuki 타 타이완 미드 조현도 고 미드 문의 신고 친구 슈지레샤
Ganala Magani Jirisha Samche, Dinde Samye Mangudoa. Yine Kewan Mangbuchiki, that Kartuyor Lana Tanda, Mixiki, Chile Dengi Kewan, Ani Chipsi Kewan de Manguchi Kartuyor Lana, Kuigi Zulugyo Manguchi Tuyor. Dinguela video leak chigo dinde, Tuyor. Tuyor di Karashare Lana Kuigi. Nyegi Konjo di Ngarangi Pesha Sosa Sora Dini, Nyegi Konjo Ins Chiche, di share ta. Nyegi Kapta Gun, ta Saj Kadin Chimbudi, ta Gana in la Ura, Sajako Gana la ya Sora Ratanda, di Apple Company di. Di Nye Konjo Ins, di share quick. Ra. Ta Kuigi Konjo di, Ani Arita Gana Ins Chiche share. 다 단다 타이완라 가시고래 갸나기 마가나 마가 얘기 가리초나 초스지제 디셰로 다 비디오 릭 찍나라 양쿠기 냐마 비디오 릭 찍나라 가르중군 되어라나 나라 갸나니 아니 초샤에 키셰 카에 요마레스 nga phagala asset real estate land khaya yom mess Nyegi pesha tsangma kawayore EU, Japan, United States. Di lungba sumla yoy lawar. Kui pesha di. Gyami ngala, gyana ngala kaya chidu mare layar. Ta ku kicha nyi shigyo diyo, lik chigyo diyo. Chidu kala ta kui ki chashe di coming down che, ane ko independent na langayora ko. Chidu kala 딱 혼자 최시 수걸 갸나기 주등이었다. 아니 갸나기 라치도 콜라. 결혼기 균을 농조 창마 단다다 심주치인스 마 갸나나라. 소라디기야라 테다도 창마 땅아 심주치인스 지제 곧 거기 프레지던트 라인도 롱라웨 기자. 디가 가르된 거였을라와이나. 갸나클라 디거스기 즈부시에 투니로 단다버도 중요 말 텐데 신예디 라두요 코 단다 라에 뭐코 캔디데이트 나탄 되는 지도고 타이완 미망 고고 땅들 어디 디 강라 얘기 계제직 인지 강라 셰이로 자 제메기 레센디나라 테니 디 잠블링나 캡두로 어디 타이완 기 미망라 펜 치부지 토르 삼부도 땅아디 타이완 기 콜 셰고에 김젠디 타이완 디 갸나기 월 따탄다 뉴버디 와요 뒤에기 누버디 빼슈 친주 차대요. 콘솔을 겹죠 친이요 말. 잠블링 벤조 팁디요레. 디간라 갸나 벤조 팁디 두간라 마 칸데스 갸게. 디기 타이완 디타 랑제 게 소소 갑상기 계급지 다 베마시기 냉가치 차대요. 라탄데기 디 외쇼딜라. 답변나 차일린 원 라무기 프레지던트 가제 양아요 가제 군족이 디그라 땅요 가제 가리 치었다 몰로 다 단다 콜라 테리고라 치요 말잖아 디체도 그 something is fishy 디 딱다 디요 말어 미망 꾸고 말어 잠블링 나로 어디 타이완 미 가시 고고 태도 가상면도 딱 갈리갈 하고 있는 참마 개왕 망부지 시에도 말 타이완 나타난 때디고라 딩산 잠블링 트라이자기 나라 가르자 카시 지기나 잠블링 내당 참마 통이에요. 어디 직슈에 다 되네니 somebody democratic progressive party 다디 탄다 녀마 디기 랑초타오 랑초티 탄다 차일린기 democratic 로아 아니 democratic 나 랑니디 탄데기 vice president 로아 차일린기 와라레가 치니디 아니 nominee 차디어 candidate 차디어레 탄다 president 기로 디 DPP 레로 DPP 나디 코 차디어다 vice president 다데네 TPP Taiwan's People's Party Taiwan People's Party ki nangla sure lawaina Ko Wen-je di sures lawana nyema doctor
doctor che an dine chisu politician chajore politician khande chalana khurani ma ni ton chupshi ni che ani town ki mayor chine ta ko political career laura chepsi ki ani tigi nala zuye zushudi odine mayor chane che ani Quran political zero kontanda ta TPP nangla nominee chadiyor candidate chadiyor oding number of rob shuayin kanda Taiwan la party sheer coming down ro tene independent tene DPP ro Democratic Progressive Party tene TPP Taiwan's People's Party this she candidate di number juice akonda ta khanda number so di ken to waina pemasi ki ngaranzo ke chimbuji chagor gyana gi nuba chung ro chasuna zamboling na la ya khapte chani di manga chasuna ngazo pebala ya yaru ta nuba chir du yore pena tharing kembe na shi peshuk chimbu chado zamboling na khapdo dido an changmal serin lo jata ringbu chasura ani lezen shuma di inji gi nala tundu ji shue di ani chila ya dragi rewa shu ro an changmal serin lo ja